कक्षा के छात्रों के लिए एक सुंदर कविता और एक अपने जीवन में किस तरह रुकावटों को सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश देने वाली एक सुंदर कविता चलना हमारा काम है। कविता चलना हमारा काम है। कविता का नाम है चलना। चलना ನಡೀತಾನೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು। ಚಲನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರೋದಂತಲ್ಲ, ಜೋ ಬಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ವೋ उसको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, नहीं रुकना। कब तक? लक्ष्य प्राप्ति तक हम बढ़ते ही रहना। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। चलना हमारा काम है। इस कविता का कवि शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। और चलना हमारा काम है, इस कविता का आशय क्या है? इस कविता का आशय है, बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ क्या सीख मिलती है ಅಂದ್ರೆ जीवन के सफर में सफर यात्रे ಜೀವನವೆಂಬ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ रुकावटे आती है। ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ सभी को अपने जीवन में अनेक रुकावटे ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವನ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಉನ್ಕಾ ಸಾಮನಾ करते हुए ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಗುರಿ प्राप्त तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, रुकावटेಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾನೋ, चलते ही रहता है वो चलना। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ हमारा कर्तव्य क्या है? चलना है। कब तक? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? लक्ष्य प्राप्ति तक हम चलते ही रहना चाहिए। हमारे कदम को बढ़ाना, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು। ಏನೇ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು सीख मिलती है। हालांकि चलना हमारा काम है। इस कविता का कवि शिवमंगल सिंह सुमन। ये शिवमंगल सिंह सुमन जी का परिचय अब हम पीपीटी के द्वारा प्राप्त करेंगे। चलना हमारा काम है। इस कविता का कवि शिवमंगल सिंह सुमन। देखिए शिवमंगल सिंह जी का चित्र। तो अब हम शिवमंगल सिंह जी का परिचय प्राप्त करेंगे। जन्मकाल 5 अगस्त सन 1915। जन्मस्थल उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के चिरगांव में हुआ। मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। रचनाएं: कविता संग्रह हिल्लोल 1939, जीवन के गान 1942, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बढ़ता ही गया 1948। अब तक शिवमंगल
शिवमंगल सिंह सुमन जी का ಪರಿಚಯ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೂ ಅವರ जन्म साल रचनाएं इसका परिचय भी प्राप्त किया. बच्चों, अब हम इस कविता में आने वाले शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. गति, चाल, सामर्थ्य, पैर, पाव, धर, द्वारा, रास्ता, मार्ग, मंजिल या लक्ष्य, गुरी कन्नडದಲ್ಲಿ ಗುರಿ, विराम विश्रांति, खोज, डोन, पग, कदम, रोड़ा मीन्स ईंट या पत्थर या बड़ा ढेला, ಬಾಧಾ ಒಟ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಂಬ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರಿ ಅಟಕತಾ ರಹನ ರೋಕನ ತಡೆಯುವುದು, ಉತ್ತಮ, ಅಚ್ಚ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. कविता का नाम चलना हमारा काम है. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा. जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है. चलना हमारा काम है. मैं पूर्णता की खोज में धर धर भटकता ही रहा. प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा भटका ही रहा. निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है. चलना हमारा काम है. साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए. गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए. जो रहे हर दम, उसी की सफलता उत्तम है. चलना हमारा काम है. चलना, चलते ही रहना, एक चक्र के जैसे हम चलते ही रहना. कब तक, लक्ष्य प्राप्ति तक चलते ही रहना. भावार्थ को देखिए. गति प्रबल पैरों में भरी, गति सामर्थ्य, चाल, पैरों में भरी, ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ गति प्रबल पैरों में भरी, अपने पैरों में क्या है, गति है, सामर्थ्य ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ फिर क्यों खड़ा रहूं, खड़ा ನಿಲ್ಬೇಕು, ಕಾವಟ್, ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಕ್ಯೋ ಧರ್ ಧರ್ ಖಡಾ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे सामने अनेक रास्ते हैं, ನನಗೆ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ರಾಸ್ತಾ ಇತನಾ ಬಡ, ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವೆ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫಿರ್ ಕ್ಯೂ ಕಡ ಧರ್
ಗುರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾ ಪಾಸು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ ತಬ್ ತಕ್ ಮುಜೆ ನಾ ವಿರಾಮ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ನನ್ನ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ, ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಚಲತೆ ಹಿ ರಹನ, ಚಲತೆ ಹಿ ರಹನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಚನ್ನ ಹಮಾರ ಕಾಮ ಹೈ, हमारा काम क्या है? चलना है, चलते ही रहना है. बोलने का गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है. कवि कहते हैं हमारे पैरों में सामर्थ्य है, शक्ति है, गति है, वो ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ क्यों मैं बीच बीच में खड़ा रहूं, ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, मेरे सामने अनेक रास्ता है, खुले हैं, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ, ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಮುಜೆ ನಾ ಮಂಜಿಲ್ ಪಾಸಕು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲು ತಬ್ ತಕ್ ಮುಜೆ ನಾ ವಿರಾಮ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಚನ್ನ ಹಮಾರ ಕಾಮ ಹೈ, ಹಮಾರ ಕಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಚಲತೆ ಹಿ ರಹನ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ತರ, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटका ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है. ಪೂರ್ಣತಾ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣತೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಖೋಜ್, ಹುಡುಕಾಟ, ಪೂರ್ಣತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ ಧರ್ ಭಟಕ್ತಾ ಹಿ ರಹ, ಧರ್ ಧರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಭಟಕ್ತಾ ಹಿ ರಹ, घूमता ही रहा, क्यों? ಆ ಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ, ಓ ಪೂರ್ಣತಾ ಕಿ ಖೋಜ್ में जो ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಮ್ ಘೂಮ್ತೆ ಹಿ ಭಟಕತೆ ಹಿ रहना चाहिए. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಗ್ ಪರ್ ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ರೋಡಾ ಅಟ್ಕಾ ಹಿ ರಹಾ, ಈ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇ ರೋಡಾ ರೋಡಾ ಈಂಟ್ ಪತ್ತರ್ ಕಾಂಟೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾಕನ್ನ ಪತ್ತರ್ಕು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಸಿ ಅಥವಾ ईंटे को फेंक कर या कांटा हो मुಳ್ಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಗಬೇಕೆ ವಿನಃ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಏನೈತೆ ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ರೋಡ ಅಟಕ ಹೀರಹ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಟಕತಾ ರಹ, ರೋಪನ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ.
ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ निराशा ना करो, जीवन इसी का नाम है. जीवन में सुख दुख ओ पहिए के दो पहलू है. ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶೋಧದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಭಟಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा. प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा हटका ही रहा. निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है. चलना हमारा काम है. कवि कहते हैं हम पूर्णता की खोज में भटकते ही रहना चाहिए. हर एक रास्ते में अनेक मुसीबतें और रोग, ईंट पत्थर सभी होते हैं. उसको सामने करते हुए हमारे लक्ष्य की ओर चलना ही चाहिए और निराशा मत नहीं होना चाहिए. यही जीवन है. हम लक्ष्य प्राप्ति तक चलते ही रहना चाहिए. चलना ही हमारा काम है. साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए. गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए. जो रहे हरदम उसी की सफलता उत्तम है. चलना हमारा काम है. साथ में चलते रहे. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಂತು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾವು ಮಿಳ್ಗರ್ साथ में चलते रहे. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. कुछ बीच से ही फिर गए. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರುಕ್ ಜಾತೆ ಹಾಯ್ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗತಿನ ಜೀವನ್ ಕಿ ರುಕಿ. ಆದರೆ ಆ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಜೋ ಗಿರ್ ಗಯೆ ಸೋ ಗಿರ್ ಗಯೆ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು ಖಂಡಿತ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೋ ರಹೆ ಹರ್ ಧಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? उसी की सफलता उत्तम है. चलना हमारा काम है. जो गिर गए सो गिर गए. ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾನೋ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಏನೇ ಒಂದು ರುಕಾವಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನ ಸಾಮನ करते हुए ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲ್ ಥಕ್ ಕದಂ ಬಡಾತೆ ಹಿ ರಹನಾ. ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಧಣಿಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರಾಪ್ತ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಾಗುತ್ತಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, जीवन के सफर में जीवन यात्रा में अनेक रुकावटें आती हैं, उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाना. ಜೀವನವೆಂಬ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ರುಕಾವಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहो दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है. मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटका ही रहा. निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है. साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता उत्तम है, चलना हमारा काम है. ಯಾರು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗನೋ ಅವನೇ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವನ की सफर में अनेक रुकावटें आती हैं. ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ. उनका सामना करते लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाना, ಅವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. पैरों में कैसे गति बड़ी है, पैरों में प्रबल गति बड़ी है. गति प्रबल पैरों में बड़ी है. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. हमारा काम क्या है, हमारा काम है, हमारा काम चलना है. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸಾಕ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं, कवि पूर्णता की खोज में. कवि पूर्णता की खोज में भटक रहे हैं. पूर्णತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पैरों में कैसी गति बड़ी है, पैरों में प्रबल गति बड़ी है. हमारा काम क्या है, चलना हमारा काम है. कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं, कवि पूर्णता की खोज में भटक रहे हैं. तो बच्चे ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರೆದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬರೆದು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದು, आज
आशय ಏನು कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಗೃಹಪಾಠವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಈ चलना हमारा काम है इस कविता को चित्र के साथ भावार्थ को हम अपनी पीठी के द्वारा चलना हमारा काम है। भावार्थ गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहो दर दर खड़ा। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरे पैरों में गति प्रबल है, अर्थात भगवान ने मेरे पैरों में प्रबलता दी है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा जब तक ना मंजिल पा सकूं तो फिर मैं क्यों जगह जगह भटकता रहूं। यदि मैं चलना चाहूँ तो मेरे सामने विशाल रास्ता है जो मुझे मंजिल की ओर ले जाता है। तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। मेरा धैर्य कहता है कि जब तक मैं मंजिल ना पा लूं तब तक विराम ना करूं क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ। कवि आगे कहता है कि मैंने हमेशा पूर्णता को ढूंढा और उसकी खोज में दर दर अर्थात जगह जगह भटकता रहा। मैं जब भी आगे बढ़ा मेरे हर कदम पर रुकावटें आती रही। रोड़ा अटका ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। पर मुझे निराशा क्यों हो जबकि मेरे हौसले बहुत ऊंचे हैं और निराशा को छोड़कर आगे बढ़ना ही जीवन है क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी मंजिल की ओर चला तो मेरे साथ बहुत लोग चल पड़े पर कुछ लोग बीच में ही वापस हो गए। जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता उत्तम है, चलना हमारा काम है। पर मेरी यात्रा ना रुकी, जो लोग रुके या गिरे उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया मैं और जो साथ अंत तक रहे वही सफल हो पाए क्योंकि सक्रिय चलते रहना ही